Batang berita, Perintah Sarawak Anggau Perintah Besar nyain MOU nukar status penyangkai kapal Bintulu. Sarawak dekat numbuh upis palan penyangkai kapal merambuk dekat nangkil besar penyangkai kapal Bintulu. Atur pengawal mulai ke baru penyangkai kapal Bintulu tembuk tahun tu. Kitaro Anggau Datuk Zainal Abidin ngerica RWMF 2024. Bini Premier Sarawak nyaduang bubur pedas pemeri Ari Maksak Sarawak. Selamat lemai serta merit tabik basang bagi kita semua. Aku Maria Suji dekat bergulai dengan kita bak buletin ukas bagi Iban. Perintah Sarawak udah berengkah ngadu ke pengawal ngambil pulai penyangkai kapal Bintulu nengah pengawal senyain sempekat pemerhati hati MOU anggo Perintah Besar Saritu. MOU-nya dikena nukar status penyangkai kapal Bintulu hari Perintah Besar ngagai Perintah Sarawak ke desain bak upis Menteri Besar di Putrajaya. Pengawaknya dikemujur ke Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas tik ngari ke upis Menteri Infrastruktur engau pemansang penyangkai kapal Sarawak MIPD engau Menteri Pengangkut Sarawak MOT Anthony Luke ngari ke Perintah Besar. Sekretari Mendam MIPD Datuk Chiu Che Yau nyadi saksi Perintah Sarawak Tuai Sekretari MOT Datuk Jana Santiran Munayan nyadi saksi hari Perintah Besar. Pengawal bersejarah tu belak dikemata ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof. Belak datai mayanya Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Sekretari Wang Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Luya Besar Negeri Sarawak Datuk Safri Ali serta Bala Pemesai Kebukai. Ba'au media nangkanya Datuk Patinggi Abang Zohari Mada, Perintah Sarawak dekat numbuh ke upis palan penyangkai kapal tik megai pengawal ngatur semua penyangkai kapal di Sarawak. Kedua, kerajaan negeri akan menyebutkan satu pelabuhan pusat Central Port Authority di mana kita akan menguruskan semua pelabuhan yang ada di Sarawak seperti pelabuhan Kuching, pelabuhan Miri, pelabuhan Tanjung Manis, pelabuhan Sibu, dan ini akan kita urus bersama dengan pelabuhan Bintulu nanti di bawah satu bumbung iaitu The Central Port Authority. Dan ini akan memberikan impak kepada pembangunan ekonomi yang sedang berjalan di Sarawak. Dan ia akan juga memberikan impak kepada ekonomi Malaysia keseluruhannya. Sebab kita adalah pengekspor banyak bahan sumber. Datuk Patinggi Abang Zohari Mada, semua penyangkai kapal di Sarawak dekat nyaup ngemansang industri kuasa oleh dikena baru kebenon digagak nengah pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. Kelimpah harinya ia megak mada ke Perintah Sarawak merambuk dekat nangkir besar lagi penyangkai kapal Bintulu nangkan tu ila dikena nipak guna industri baru bakar hidrogen ke Benuang Majak di Kemansang ke di Bintulu. Memang ini ada selaras dengan tujuan kita dalam dasar PCDF 2030. Dengan sekarang ini kita sedang membangunkan industri yang agak baru, umpamanya hidrogen. Dan hidrogen ini menggunakan specialized terminal. Dan ini sudah tentu akan menjadi satu-satunya pembangunan yang harus kita laksanakan di kawasan itu. Dan dari sudut kargo memang ia akan bertambah dari sudut ekspor. Dan saya yakin bahawa dengan pengurusan di bawah Kerajaan Sarawak, kita dapat menyelaraskan semua sumber ekspor kita ke pelabuhan yang strategik. Dan Bintulu adalah satu pelabuhan yang strategik.
Nangkanya Anthony Loke Baau Media Kesebaka Madaka atau pengawal mulai ke baru penyangkai kapal Bintulu dipelabakkan oleh tembuk dalam tahun tu. Koya pengawatnya dekat dibaik ngagai parlimen dikena ngemaduk ke akta penyangkai kapal Bintulu sebedau dipulai ke baru ngagai Perintah Sarawak. Selepas ini ada beberapa proses lagi yang perlu dilaksanakan. Yang pertamanya kita kena bawa ke parlimen untuk memasukkan akta Pelabuhan Bintulu sebab Pelabuhan Bintulu ini ditubuhkan di bawah satu akta parlimen pada tahun 1981. Jadi akta itu perlu dimasukkan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pihak berkuasa pelabuhan di Sarawak. Yang keduanya sebab akta Pelabuhan Bintulu ini juga digunakan untuk dipanjangkan ke Pelabuhan Labuan. Pelabuhan Labuan masih kekal sebagai pelabuhan persekutuan. Jadi Pelabuhan Labuan itu akan dikeluarkan daripada akta Pelabuhan Bintulu dan akan dimasukkan sebagai pelabuhan persekutuan di bawah akta Pelabuhan Persekutuan. Dan beberapa perkara teknikal yang lain akan dibincangkan di antara Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan Kementerian Infrastruktur dan Pelabuhan Sarawak. Yang megak madaka diri andal semua operesen penyangkai kapalnya dekat dipegai Perintah Sarawak Empu berengkah tahun 2025 ila. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2024 dekat di Rica anggo penatai pemuzik terbilang Kitaro, pemenang anugerah Grammy anggo Golden Globe hari Jepun serta artis terbilang menuatok Datuk Zainal Abidin. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif anggo seni pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada, penatai dua ekor artisnya disadang ngerami agit program tahun tu serta dikeandal mata mayu temuai serak tu. Yang megak Mada ke RWMF ke sekali tu belak mandang ke 68 pemuzik antarabangsa hari 14 buah menua yang kaum 63 artis Malaysia Empu. We are preparing for something like that. That is more looking at the line-up of performers. We expect to see more patrons, those that will be coming whether locally or those from outside. We have already get lots and lots of inquiries. Those that want to come over, I've got lots of friends who are already booking their flights just to be here around that time also. So we expect to be having more, and even the facilities at the rainforest site, we will be upgrading them to cater for all that, the toilets and all that. Yang nerangka perkaranya, Baau Media sudah berjadi ke RWMF 2024 di Kuching hari 5. Nambah jakuk ya, Datuk Seri Abdul Karim Mada, tiket RWMF 2024 boleh dibeli berengkah bulan April tu. Well, there is a slight increase of kalau tak silap saya about less than 20%. Less than 20%, and which I feel is quite reasonable. Increased by less than 20%. If you compare to Taylor Swift ticket in Singapore, or even the K-pop concert that was organized in Sarawak Stadium, the cost, one ticket is about 1,000 plus, the one near to the stage. This one is only 600 plus for 3 days, which come up to about 200 plus per day, which is very, very reasonable, I would say. I don't think you can get this kind of ticket price. Even if you go to Java Jazz or other places in this region, you can never get this kind of pricing. 500 bungkus bubur pedas sudah disadung ngagai nembiak Palan Pelajar Tinggi, bala temuai serta mensia mayuh bak program nyaduang bubur pedas ke diatur berebak ngau pengawal nyuak ke Pemerit Masak Sarawak berserimbai Ramadan 2024 ke diatur di Yayasan Sarawak Kuala Lumpur hari 5. Programnya dipenyadi bini ngagai Premier Sarawak ke megak penyanding penemu kaunsil, pengintu pengelantang ngau lumbak Raban Pengereja, pengawal Perintah Sarawak Maksak, Raban Induk Sarawak Puan Sri Dato' Ahmad Jumaani Tun Tuan Kubujang.
Dulu harinya Puan Sri Dato' Amar Jumaani bergulai enggau Exco Maksat Raban Induk Sarawak ti betuai ke Chairperson Maksat Raban Induk Sarawak Datin Amar Baduya Bujang megak berjadi ke pengawal nyuak ke Pemerik Maksat Cares. Pemeriknya disuak ke ngagai 28 ikut pengerja pengawal ke Gawat Berupis Kaus Sarawak enggau Yayasan Sarawak Kuala Lumpur. Tu data hari inisiatif Raban Induk Masak Sarawak dikenal ngerami bala mayuh berserimbai hari besar. Nah, kat tu dulu buletin UKAS Iban Lemai tu bergulai dengan aku Maria Suji. Sebelum ngujung ke berita, aram kita sama like, share dan follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube ke penemu berita pemadu baru di Sarawak. Ke penghujung buletin lemai tu, kita medak program Nyadung Bo Pedas engkau pengawal nyuak ke Pemerik Hari Maksak Sarawak berserimbai Ramadan 2024 ke diatur di Yayasan Sarawak Kuala Lumpur hari 5. UKAS #Saluran Informasi Rakyat.